ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Morde namna ikawo mkini harmazi matangazo ya Facebook hukavu parohana kori harmashisi wa shamali madhamana wa iseluli kawodo walio mwali walagua warongo wa zoskaudo warongo fa ima warongo wa nazidio zikao zirtanja bisa halisi ya muhimu rtsauri rongo vande huka vuparohana kori na ikori yo 98% isi tuhumiha huka awila wa kartorongo mbaila wa shakamane lazimu rilishie madhamana do warongo wa hadisiyo fa ima ikorika o de parohana kaisina alama za hushinda itongese ile raini waambie wantu mbaule dedeni awule dedeni timpaka rimbe ni detai harma mkabala ovavo mana korikao yikodzo kabisa hazuskao vazavunguha de ritojeleza ntongo za identification na ADN na zasalia de lazimu zirambie mbawole deni mana fukatu kuma rakofikiri babadira muncharu voy avion vamlozika o alatiha uvandu wa shindini vana mtu mkini mkabala wa mali kakono hana vavo ituhuma yeka amadovi au dovi fa imma zozilio muhimu le raini de hukambo vahanuika o de ikoria parohana lo delbavu likawo wana tamashababi ikawa mahamina ne takribani wakawambia madhamana ambao de vahanu mwambia mao amba waono ya avion mori ya kopu hade bavo amba iva avion ire mwata idumbu ondoko rongo baka vasifa ima de source crédible ne para na wantu ikawo wa sur place warambia huka wana tsa ikawo espaceo wakawa désigner mba mkabala wo ho de vanu ya avion ikawo ikaito humulwa amba ikaidangu harbo mkabala wo bavo zadungiara na vavo inamna ikori ya jipresente iparohana na walozi ikawo mwanroni kako tuhumumbole mwanadamu mana msielo mbavala mazikao mroa hizo na mtujo mwanadamu vala mazikao kazi ndongozo kazivo mtujo huka jambie mane itokamba ile ntrini fa ima uo mwanadamu waye mtu baba arudi wawikao do wao na ikor wasi thubutisha huka amba ningoza mtu mduhazi au mtu muhu fa ima woti mwana na waye mtu baba zisikitishao kabisa harma stongo zinvani de hukamba insiatu nyangu takriban mahashirini na sita au 25 nyangu 96 tahuwa sili mirabaleo riparuhana na makafa 7 ya avion wala karashindra rarenga ratireleson au rajuhudumu hivyo ikao wasinsi ikao wasizisiwa rivembo ni bahari misafara mengi ya tukayoti ya bahari ne ya hawanieshi ya bahari mkinuhuka vahemo jiri ajali au vusijiri kafa lijiri mana lelekiana na baharini mana vupuhantu baharini au etc. Na reshelizizana ambane en novembre 96 vupuha vyo Komori kao ya koralie ila Nairobi ya ka mbayo volia kwenda Brazzaville na vale mkini ile Brazzaville na Lagos ipuha moroni ikairengwa na mapirati za jiri utambipo huka mansia tukarashinda rafanya ntongo za saidia au rakabarna mwaye za yesi eskuyo rahiregea nyuma mashukuru wasuli en décembre 2002 27 décembre exactement va avion tileke pour mironsi harma mimanga hule ruono ile rahimo ya tena rija avrili 2007 va avion yangina ikao ikefanya opportunité comme aviation ikefanya sortie ila wa harma pisti ya wanita ilo isi harma mkabala wa mro ulio harma aéroport ya wani rahe wasuli en juin le 30 juin ka uleri joua 2009 Yemenia iparani likafa rahe wasuli en novembre 2019 Inter ili ikaiparan naja ukafala baharini naja winamna yo arudi riger wasuli ya vozi le 26 raipara tusomihim mkabala wa isomba isiro wa matonge ngina antini hazina mkabala heza pia hun vavo hazizo kwa hizo tukufu raimonga leza alamazo pia kavasna jitihadi mojamba irengwa ifanyulwa huka ambaye lazimu rija mbimba wasu wantu wa bahari
lazima reforme majeshi wa baharini, reforme maplongeri wa sirikali wa daula beri jiparambe lazima nrazunguwe societe iliyomba yo societe ya mtongoza shi civili deri wa demande reparna usaidizi wa watu wangina ma civili wangina oliya hukamba kola zemike bana rina majeshi ya formewa rina materializ kao zihensiwa za husaidia ntongo mordezo halo za shinsi yatu beitende mba waskarto jua rarongoa mbavale ntongozini rajambia malazimu rizi hime rizi tolie taisuku makafaya himoja deri hime raihasibu na horindani zangineka o zisikitisha lera ya masuala ya jisiwa encore une fois mordevo zile na kama mbianizo vani va wanadamu kawasielu ambayo mufanya declaration zao zile makatika o wanadamu wahimi hunonsi pia wasivulishia kawasilinda mtu awambie mbana aha vavo basirizia vavo la karto jibutena na mtafadhali wantu mlona iseli de krizi muelewe mustehi shikodzo na alami za fami deva ikamba va journaliste ta dise su ala mumba ya umio localement c'est une façon de dire mum couper paroli na waya sirongo bazifamii za kutsa muombe bazia zitongozo siho za zifamii maana wasijidisa mbola kutsa rongo ntini mkini vale sabu kafasi rongo ngina sabu ile tongo kadha au kadha yeside namna lazima kamtojo wa majarma conférence de presse mwajambia mamjofanya déclaration sirongo atidi ya leo be sirongo dia vozi mwajambia mamsijola gwa be msilagwa 11 minutes ya ikoma claque mbaya zavilinta hani mwambie ntongo ngina muelewe mba iluha yatu wasu wa Komori mahimojo la goi ala minal judil kawde la para wantu Komori loka la para wazungulo lir para wasu wa Komori wantu wahandra wa lazima wambilo iluha ya huyelewa intongwe kawde ya midjan vavo de wasu wa Komori beti huja mjomur la gulie shizungu rabuzi wakatoma ya mwambe la mamla gauche Komori musidisa na madenda la gauche Komori moro inka mjesh Komori rielewe bazifamiza para nal kafalini watsa hao majawabu wao wa Komori sisi jomba declaration za shizungu za nyuzini wantu la gwade iluha ya orabuzi wale za wa Komori na maranya wajua zoskaude musfikiru au zoskaude mtamuambie ivo ile rayo kava journalisti amdisa swala manal disa shizungu mumjibu shizungu au kamono itili ambaye lazima mrongo shizungu maana musaha ulimengu ujue ivo mrongo shizungu beiske amba mrendre ba homo modzefi yanyu mwahimojo lagua wa Komori wa himo jonvulishiani ilazimu ile rayo mlagura bus shizungu ivo mjomrongoe zoskaude mtamuzorongoe hailuha ya Komori na mtafadhali mustehi luha murudi mustehi zifamizo maana wao wa Komori kamtokia mtu Faransa vani vaparo na kafa ajahima la guliandu shingereza alur kasrongo za wa Komori na mtafadhali shizungu na mtafadhali thumma mtafadhali mjeleze murongoze wa Komori shikomori muambezo skaude mtamwambezo mujibu ya maswala kaude mjibu lao wakati wa muhimaliza vavu kama sidiso swala la shizungu ahala bwa na faiza mwambia mtojo mjibu shizungu amwambia ni bana amdisa ni swala laye na mkijembeli de shikomori rabuzi muarifu ha adabu na mastaha rabuzi na sfamizi kaude za parana kafalini arudi vona ha adabu na mastaha na insi kao rina ya tuluha lazima riki jembeli banda huka evo mjana luha zangina kama na usto arabu wangina au na zangina mtamuzo rongo zo za muhimu tonge ngina nsaona malize nsi deplore de amateurisme ya nyuwanyu madhamana ika wode mlo na cellule de crise ini mwendre mwadi msenda mazungu lewo murambia amba maitio ya parohana ikorio ya parohana shosha parohana shisendra ngazija van ngazija devolo ntrini register à l'assemblée amba ali selon une source sur place mrongo amba mwali kavasi morgo van sarim disensu ala wantu ikawa mukia amba puhamvi yo Komori wantu ikawa mjua amba nenya ngusu kumazia zanyu kama endra manda mahubiri wantu au sukuzavira na sukuzavira muyele amba fardhaini sukume ngon masuku remo joindre sar para maiti nazo maitizi ka usto parohana mwali woho na hiyo deishi siwa shamwali vanu wantu walio tongozo za parohanao kama shinda mwa jorganize mwa jambia manezi seluli zanyu zi service d'identification na zimorgu na zangina tongozo pia mwazimete en place mweli pasko hode vanu mzungu hao leo mpara ikorini ya leo irengo isihe yanga jamore namna zarongolo na takfini directora kozepo vanirtarim disen baz korizini zo 14 kusto parohanao na ika isusubu thimana nsorongwa ikorini simwambia niyo mwandron vani ambane i pourcentage nku isangesa ambayo korikao ilawa de harmai avion mana harmai ziris kaode za parohana vaziri zili za unyuma na zisa kizile za parohana zi amene wantu wa interprete huka zikolivo zikao zodungu hensuwa hamengoni mengoni mazikolizo vuka ordinatori ikawo yoka ilisho ya pashio mbeli beyo tulode mengoni vana shirish kawo shiruru muha ishirisho na century ya ishirisho shavavo shanye saombe shirisho shkashkentiliwa na wantu wa ili
vavo hipotezi ya hukamba va wantu wa ili omwa ikao amba wahelele ya baharini wala waharma ishirisho na senturi yao ilazimike manaz korizo mbili omwa kaza unohana mana vono na shirishilo vidi alors que chaque lazima shikisilo na wantu wa ili ilazimike mavakori mbili deja au moins zilio mana zila wa harma ikarlangi avion kazisi harma avion hipotezi ya hukamba mavamana wenyewe ya avion waono ya avion namna ilio baliyafanyishia wasijambia hukamba ilazimike mba avion ishukia haishitwa ireme idukuha mkini mara mbili au mara ntaru ivo ikemba na mkini vwa wantu ikao wapuse wa waendre vers l'avant amba ishoku iwa vele hao mbeli wa walio hao nyuma na istage ikao ya rurumu haya la mengoni hiyo dia ngisa mamkini labda vakori ikao lazima zungulwa na hiyo dia ko lazima ikemba na multiplier zi efori encore davantage harma izoni zini hazizika wako lazima yangui sukuntongo ya jiri mujire déployer le maximum possible na zimai possible muzingi tokam kin hukati sironga mtopara wanadamu walo vivant be au moins tokaransa huona ntongo haivo ikao zi ntongo zini va wantu va elema za parohana isukudo uyoyo ya iziri au ya mlongo au kadha za koelelea ya tojwe kama mengoni mwa scores kao zila wa maana hiyo moja yala wa avec toutes les zijaraha za parhona au zintini yange samba bakori kao i ejecte ha ila wa harma ya avion au etc istuhuma ya devavo toujours vous j'aime yon ngina fa ima à 98% selon une source crédible sur place iskimkini shiauka wonu mtu ikao ala wa harma ya avion vavo le wons alarzari disedeli na homaliza vani wanyu kama jihudumu na mnavoko msijofanya hazimali mwajua mbaini accident na harma accident ilazimu skorizo ze parwana zote skorizo ilazimu zendre za dziwa kama mana na repare fanyish komorshile ama tu mana mtafadhali mjele jamaa na renge skori rendra dzihe zo korizika woz lazimu fanglo anketi za kweli ya kulazimike ma service za autopsie za ulimengu kaode mwazira service za identification zikao wantu wao hode hao wasalia wa washimali wasalia wangazija wasalia tongozo pia za kulazimike mazisifanyisha devao mwali vavo ini namna ntinisho tsongesa wike bana mpara korleo msivele ngazija vavoka kula kori mtoe para lazima muivele ngazija au lazimu mudepeshe de services zilo ngazija za lazimu jo installer mwali parce que ho devant une cellule de crise ilio parce que ho devant une acte yajiri parce que ho devant nous voulons i chance ndibo vous akamba wantu wa parwana mkabala woho mtraite ce dossier mkabala woho ivo yike mba wahimula vavo musila wa mwendre ngazija mana vatongo zangina za dunga za hazi zangina au etc bekamtojo marogomba mpara kor moja leo isenda ngazija vao mahipara na vili itenda ngazija na mahipara eraru itenda ngazija tazepara nazo 14 istenda ngazija kam tafadhali be itide namna ntofa vani makati mfanyo cellule de crise ya kulazimike mba deja mcalculer zimai zanyu mcalculer songo zanyu muyele wazi orientations kao na options kao de stojo jao wantu mrozungu ho wantu ikao system memba vani ile razinza para vani kao wa majini vao wantu wengine mo wanakiliha isijo kari kamsina omorgu kamsina tishikadha ilazimu mvahidi wantu ende ngazija au etc pourquoi kama jambe me lazimu muorganize system hiyo muifanyo vokozo wasroona tavan vagina na nzangina zojo hufanyulwa de façon za un peu bricolage vous organisez un système yangina ntu warenge ntongo ya ka conteneur frigorifique irengwa au vorengwa ntongo yangina vuzungula solution ntongo yangina bifa imas ntongo zini lazimu sifanyulwa de mwali ntongozini lazimu sifanyulwa de mwali parce que mwali devant nous on ose korizo zirondolao zijo zungulao zaiparwana mwali voiparwana moja voiparwana mbili ka voiparwana teskufu parwana yangina de mwali devant nous cellule de crise jusqu'à ce que on arrive à tarpare wananyatu wa wonsi pia zikori na famille wajue bana qalu inna lillahi zajir dezini be wajue maskori zao parwana auzi watu washindwa heze ya vyo nzima wajue umonvani kavaba kitena tonge yangina vokarsi jovani yendra au etc bekam toujours makamba yijir van sera de mwali islam mwali revele ngazja rendri ngazja ntini de mrofe nyongazja makam toujours maifanya vavo au kama ventu jo maipanga maifanya mwali vavo parce que ho si jo tonge ngina relone harmas l'hôpital za tukatu maisha de yaya yo tambude ozozo izinti neka morgu ya kulazimike ma morgu yo mu installer déjà mwali muja memane on est prêt rien c'est structure mwali riju marto jo paramaiti na rahis parasizins vani les spécialistes d'identification lona komor karnao kakarsinao karna système ya kamba remofanya identification par ADN au tous ces choses là za kolazi muskemba zihensi wa mwali wantu waja mwali de lindrao karsala zimia kamba vale mwandrofiki ba cellule de crise c'est venir l'après-midi nous dire oh finalement fanya karaona au finalement para korasbi vanro je mwambia nous joni yote de cellule de crise yo de wasuhuvolo information
de wasuhuju amba vantini dia hensiwa va structure ndia hensiwa vantongo ndia hensiwa quels sont les spécialistes rilona besoin nao harma circonstances invani harma cadre invani ntini de rilona yo etc etc etc. D'ailleurs zole zitongo skao rakozi linra wanyu muzifanye ile rejouer rielewe mamusifanya azibiti kama cellule de crise mana mamali watu sabakiza wasubiri liende vuezo watu baharini waende tawahiregea si respecte watu kwa do fanya oziazizo wahiregea mjomu uhime vale harma 11 minutes mura memba finalement karapara ndongo reso poursuivre meso wasam sala non on répond pas à des questions on répondra l'après-midi au kartorongo tena meso tena karsina za mwambia hewe na mtafadhali il faut pas mépriser la douleur des gens, il faut pas ignorer les souffrances des familles ou endurer les situations etc etc. Donc encore une fois ressaisissez-vous na muji ressaisissez mujambie bana vous n'avez accumulé que des ratés nyangu ntongo nyanda ça que des ratés nyangu indifférencianyu pendant 5 longues heures zikao wananyatu wa uzimu wala kama diha parce que vous avez des manifestations indignes arudi vomajama msande sa zitongozini vous n'avez pas déployé l'ensemble des moyens zalazimu réellement sfanyishie et surtout mwajiorganize inamna ikaode malazimu mwajiorganize hazizo kwezo tukufu wa Komor nisambia madhamane kaode mlovavo na mujirosezise muhenti dispositif convenablement na hairi ya intongo lazimi fanyishie a l'utilité intongo lazimi fanyishie be musfanye namna kaode mtamfanyi wa alayka salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa anfa minkum wa jazakumullahu khaira. Bon courage aux familles et surtout Mwezi Mungu atumjalie ni mvite hawaini hawangu au amsaidie ni nzie choko de choko nyangu fa imma kasi nyangu rava moja nanyu bi idhnillahil karim.